पाउल और ख्रीष्ट प्रथम पाउल और विश्वासी प्रथम 10 पद 11 पद 18 पद आप देखिए पाउल और ख्रीष्ट केवल 2 भाग में विभक्त कर देखा प्रथम किसी अंश पढ़ला बेलू जापर जदि आम प्रथम 5 पद पढ़ा प्रथम 5 पद पढ़ा हे भाई माने जदि केही कौनसी अपराध रे धरा पड़े आत्मिक जे तुम्भे माने मृत्यु भावरे सही प्रकार लोक को संशोधन कर पुणी केजाणी निजे मध्य परीक्षा रे पड़िपार एथिपाई आपणा विषय रे सावधान हुओ परस्पर भार बहन कर एही प्रकार तुम्भे माने ख्रीष्टଙ୍କ व्यवस्था सफल करिवो जदि कौनसी लोक असार हेले हैं आपणा को बड़ बोली मने करे तेबे से निजको प्रवंचना करे किंतु प्रत्येक जन आपणा कर्म परीक्षा करू तेबे से अन्य सहित आपणाକୁ तुलना करिबा द्वारा दर्प न करी केवल निज ठारे दर्पर कारण पाइब कारण प्रत्येक जन आपण भार बहन करिवो। ये आम देखु पाउल लेखार गोटे विषय ये प्रथम 5 पद से गोटे विषय कहते केयरिंग एंड शेयरिंग तुम्हें अन्यर जत्न नियो आ तुम जहाँ अच्छी साहाय्य कर यथासाध्य तुम्हें साहाय्य कर प्रथम 5 पद देखिए केयरिंग एंड शेयरिंग प्रथम पद कौन कर हे भाई माने जदि कहीं कौन अपराध धरा पड़े आत्मिक जो तुम्हें माने मृदु भाव से प्रकार लोक संशोधन कर मृदु रही जाओ बोली कहूना मृदु भाव संशोधन कर जदि कहानी भूल देखिल आमको कहीं प्रभु तार विचार करेंगे आमे विचार करवा लोक किए हाथ धोई पलांतुनी कौन लेखार अच्छी तमें ताको मृदु भाव संशोधन कर पुणी केजाणी निजे मध्य परीक्षा पढ़ी पार एथिपाई आपण आपण सावधान नहीं था एति से कहते संशोधन कर किंतु मृदु भाव कर काले कहे एत फुटाणी मारुला देखिल तेणु कहला बेलू लो ट्यून रे आ कथार अच्छी धीर पानी धीर पानी तो जड़े लोक आप संशोधन करेंगे प्रथम कहते केयरिंग एंड शेयरिंग प्रथम जत्न नब तापर परस्पर भार बहन कर कथा से कहते परस्पर भार बहन कर अपन जब 6 पद पढ़े 6 पद पढ़ा किंतु जे ईश्वरଙ୍କ वाक्य शिक्षा प्राप्त हुए से शिक्षादाता को समस्त उत्तम विषय सहभागी कराऊ। द्वितीय विषय अच्छी गिविंग प्रथम टा अच्छी शेयरिंग केयरिंग एवं गिविंग जड़े लोक कौन लेखा अच्छी किंतु जे ईश्वर वाक्य शिक्षा प्राप्त हुए से शिक्षादाता को समस्त उत्तम विषय सहयोगी कराऊ जड़े जदि आपन को शिक्षा दौरान चर्च रे कौन करवा अच्छी उत्तम विषय सहभागी करे उत्तम विषय केते सुंदर लिखुଛନ୍ତି आमे मीटिंग को कोडी जाउछु आमे को चर्च को जाउछु लोक मान कोन करंती कि साहाय्य हस्त बढ़ांती खाइबार व्यवस्था करंती रहिबार व्यवस्था करंती यात्रा विषय व्यवस्था करंती एटा से कौन कहउछନ୍ତି जहां द्वारा तुम शिक्षा प्राप्त होछो शिक्षादाता को उत्तम विषय तुम कौन करो सहयोगी करा माने एठी कौन से देवा विषय प्रभु तुमको देइछंती तुम्हें दियो तापर 7 रु 10 जदि पढ़िबा भ्रांत न हुओ ईश्वर विद्रूपर पात्र नुहंती कारण मनुष्य जहा बुणे ताहा ही काटिबो जेणु जे आपणा शरीर उद्देश्य बुणे से शरीर उत्पन्न क्षयणीय शस्य काटिबो किंतु जे आत्मांक उद्देश्य बुणे से आत्मांक ठारु उत्पन्न अनंत जीवन रूप शस्य काटिबो आंबे माने उत्तम कर्म करिबारे श्रांत न हेउ कारण क्लांत नहिले उपयुक्त समय रे शस्य काटिबा अतएव आंबे माने सुजोग अनुसारे समस्तंकर विशेषतः एक परिवार भुक्त विश्वासी समस्तंकर मंगल करू। एबे से कौन कहउछंती प्रथम कथा कौन कले से मृदु भाव रे तुमे कौन करिवो अन्य मान को संशोधन करिवो सेटा शेयरिंग आउ केयरिंग तुमे अन्य मान को शेयर करिवो अन्य मान को केयर करिवो
प्रिय भाई बाइबल सुंदर शिक्षी शेष परामर्श बा शेष सतर्क बाणी आज प्रसंग हूँ शेष सतर्क बाणी केतोटी विषय पाउल से सतर्क कर आम प्रथम देखिलु कौन करेंगे मृदु भाव में संशोधन करेंगे अन्यर जत्न ने माने शेयरिंग और केयरिंग तापरे गिविंग गिविंग तापरे से कौन कहते सोइंग एंड रिपिंग बुणिबा और काटिबा कौन सोइंग एंड रिपिंग तुम्हें कौन करिबो तुम्हें बुणिबो आउ काटिब जहाँ बुणिबो ताहा काटिब भ्रांत हुओ नहीं ईश्वर विद्रूपर पात्र नुहंती मनुष्य जहाँ बुणे ताहा ही काटिबो तेणु जे अपना शरीर उद्देश्य बुणे से शरीर उत्पन्न क्षयणीय शस्य काटिबो किंतु जे आत्मा को उद्देश्य बुणे से आत्मा ठारू उत्पन्न अनंत जीवन रूप शस्य काटिबो आमे माने उत्तम कर्म करिबारे श्रांत न हो कारण क्लांत नहिले उपयुक्त समय शस्य काटिबा से कौन कहउछंती उत्तम कर्म करिबा पाई तापर अतएव सुजोग अनुसार समस्तंकर विशेषत्व एक परिवारभुक्त विश्वासी मान मंगल करू आप समस्त मंगल करूँ आम देश में कौन हो समस्त मंगल करने आम चेष्टा करूँ क्रिश्चियन मान जे मैंने प्रभु आसती साहाय्य करेंगे एमाने कौन कहते एमाने फुसलाउछंती एमाने पैसा दे क्रिश्चियन करुछंती क्या पैसा दे किए क्रिश्चियन करुछि आमे केमती चलुछु आमे जानिछु देखो प्रथम अभियोग कले बाहर पैसा आसुची बाहर पैसा बंद कर देले हेले भी सेवा कार्य चली सेवा कार्य चली कारण सेवा कार्य पे पैसा दरकार नहीं सेवा कार्य पे सेवक दरकार मनोभाव गोटे दरकार एबे नुआ नुआ विषय आसो तमें केते जन अच्छो तुम्हें पालक तुम्हें कोटी ट्रेनिंग नहीं छो तुम्हें ओरिजिनल पालक ना डुप्लिकेट पालक आमे पचारछु कि मंदिर पूजारी मान ओरिजिनल की डुप्लिकेट बोली आमे तो पचारू ना तुम्हें पचार तुम दान केते आसुची आमे पचारछु तो हुंडी गुडा कर मंदिर रे केते आसे आमे पचारू ना ए पैसा नहीं कौन करछो आमे भी पचारू ना माने सरकार जदि आप चिंता कर देखबे आलू जगाइबा पे अक्षम लोक एबे धर्म को कंट्रोल करबा पे बाहरी छन केते दिन आलू पाई छाटी पिटी होचंदी आलू 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 बोली हमको फरक पड़ुनी आमे आलू बिना भी बंची परिबा किंतु अनेक लोक गरीब लोक पाई खाद्य आलू अछि आलू टिके थिले हेला सेही आलू भी जगाई पारुना एबे चर्च रे कंट्रोल करबा का आसी समस्या सेटा नुहे समस्या कोठु आरंभ होईची एमाने समस्या नुहे जेते बेले आमे मंडली रे राजनीति पसेबा प्रभु मंडली को राजनीति करबा लोक हाथ रे छाड़ी दे मंडली रे राजनीति चले ना राजनीति चले मंडली रे आमे कोन कलु विभिन्न समय रे राजनीति करबा लोकन को पसेलु हम देखिबे जदि हमर मंडली गुडा करे कौन समय को मंत्री किए आसी जीवे पालक को बंद कर आज्ञा वाक्य टी बंद करंतु आज्ञा भाषण देवे से आसिक नुआ प्रवचन आरंभ करेंगे से मंदिर पूजा बंद कर देवे सुजोग देवे ना खाली आम चर्च रे देवे आम कौन कलु पसैलु प्रिय भाई भौणी माने जिते बेले मंडली राजनीति पसे राजनीति करने लोक हाथ में प्रभु मंडली को छाड़ी दियो आगामी समय देखो तो आहरी केते विषय सबुर हिसाब किताब ने आरंभ करेंगे केते जन विश्वासी अछंती एमाने केबेरो विश्वासी केमती विश्वासी हेले ए फॉर्म फिलअप कर दियंतु एबे कलेक्टर काम सेटा अछि चर्च कंट्रोल करिबा जिला कंट्रोल करिबार नै तो गुडे विषय समस्या आगो को आसीबो हमें कौन करबा अछि एक परिवार भुक्त विश्वासी मानकर आमे जत्न नेबार अछि जदि के ताड़ित होउचंती अभाव रे अछंती कष्ट रे अछंती आमर दायित्व सेमान को तत्वावधान करबा आगामी समय आसीबो
आपण को साहाय्य करबा पाए सेवा करिवार सुजोग आसीबो भाई भणी मान में कहि रखे प्रभु जदि आपण को पैसा देइचंती ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାକୁ ଖାଇକି ଆପଣ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ଖରାପ ଭାଷାରେ କହିବେ ଖାଇକି ବିଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣ ଖାଇକି କଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଅନ୍ତୁ ଅପଚୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ତାକୁ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯଥା ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ମାନେ ଅର୍ଥ ଦରକାର ସମ୍ପତ୍ତି ଦରକାର ଗୋଟେ ଟାଇମ ଆସିବ ଯଥା ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆପଣ ଯଦି ବେଶୀ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ମେଡିସିନ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡିବ ଆଗକୁ ବେଶୀ ତେଲ ଖାଇବେ ମେଡିସିନ ପରେ ଖାଇବେ ଯାହା ଅତିରେ ଇତି କୌଣସି ବିଷୟ ଆପଣ ଅତିକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି ଦେଖିବେ କୌଣସି ଲୋକ ଗରିବ ଅଛନ୍ତି ଚଳିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହଉଛି ସେମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ବହୁତ ପିଲାର ସ୍କୁଲ ଫିଜ୍ ହେଇପାରୁନାହିଁ କାହାର ମେଡିସିନ କିଣା ଯାଇ ପାରୁନାହିଁ କାହାର ଘର ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପ୍ରଭୁ ଦେଖେଇବେ ଆଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ प्रिय भाई भौणी माने तृतीय विशेष कौन कहते जहाँ बुणवा उत्तम कर्म करिबारे आमे शांत क्लांत हेबानी प्रार्थना करबा प्रभु मो दे जा संभव मु जहाँ करि पारि ता मु करि पारि अनेक गरीब श्रेणीर भाई भौणी मान अछंती आपनकर पड़ोसी घरे गोटे वयस्क लोक थिबे ताको सकाळे टाइमली चाहा भी कपे मिलु नथिबे कौन करेंगे आप निज घर पर चाह बनैला एटलिस्ट गोटे ग्लास ताको चाह नहीं कि दीटा बिस्कुट तो दे पारिबे पारिबा ना नहीं अरे मु कहबा पाई चाहे आमे अल्परु अल्प मध्य आमे करि पारिबे चेष्टा करू काहे कि जदि हमर जीवन बदली छी हमर चरित्र मध्य बदलिबा अछि व्यवहार बदलिबा अछि माने जार मन परिवर्तन हेछि तार जीवन मध्य परिवर्तन हेछि आगामी समय आसीबो आपण को साहाय्य सेवा करबा सुजोग मिलिबा तो ये से सतर्क कराउछंती प्रथम विषय कहउछंती तुमे अन्य मान को केयर करो अन्य मान को शेयर करो तुमे प्रभु को दास मान को दान दियो तुमे जहां बुनिबो ताहा तुमे काटिबो कारण हमर उत्तम कर्मर पुरस्कार एबे जे हमें पाइन हमें बेले बेले कोन भाबुछु भाई बनी माने मु एते लोकन को सहाय्य कली उपकार कली खाने गला मोर कर्मर एटा मते लास्ट को मिलिला आमे बेले बेले से कहता मुझे उपकार कली आज्ञा सेते उपकार कली अमुक लोक को साहाय्य कली ढमक लोक को साहाय्य कली अमुक कली समुक कली ठीक अच्छी किंतु एबे पर्यंत तार पुरस्कार आपण फेरिकी पाइना प्रकाशित वाक्य 22 पर्व तार 12 पद जदि पढ़िबा प्रकाशित वाक्य 22 तार 12 देखो आम्बे शीघ्र आसुछु प्रत्येक लोक को ताहार कर्मानुसारे फल देवाकू आम्भर पुरस्कार आंभ संगरे अछि हालेलुया आपनकर कर्मर पुरस्कार प्रिय भाई भनी माने आपण पाइबे तेणु आम उत्तम कर्म करबा पाए आम कोन न हो क्लांत शांत हेबा नै करबा आम कोन कहछु आ केते करबी मु आ केते करबी आपण जेते पारिबे सेते उपकार करू हिंदी गोटे कथा कहती नेकी कर दरिया में डाल बोली आपण भल काम कर पासरे जाती तो टाइम आसीबो देखिबे आपण को बाड़ी पटे आंब खाई फोपाड़ी थिबे से गछ होई जाइतबो केते बेले नहीं अबे पासरे जाइतबो केतरा विषय नुआरे केटा गछ पळे आस्तिबो अबे पासरे रहउछु बीज पणी के पासरे ता पई से उठी बस आपणकर कर्म तेणु उत्तम कर्म करबा पाए आमे शांत क्लांत हेबा नै हम उत्तम कर्म करि चली आगर आमे देखिलु उपकार बदल उपकार करो नै उपकार करो आउ तो देखिबे प्रकाशित वाक्य तार 14 पर्व 13 पद 14-13 पुणी मु स्वर्गरु एही बाणी सुनिले देख जो माने एणिकी प्रभुंको ठारे थाई मरंती से माने धन्य हाँ आत्मा कहउछंती से माने आपना आपना परिश्रमरु विश्राम प्राप्त हेबे कारण सेमानंको कर्म सेमानंकर अनुवर्ती हेबो कोन हो सेमानकर कर्म जन तो जन मरुच देखा जन एणिकी जन प्रभुंको ठारे थाई मरंती से माने धन्य आत्मा कहउछंती से माने आपना आपना परिश्रमरु विश्राम प्राप्त हेबे कारण सेमानकर कर्म सेमानकर अनुवर्ती हेबो
ଆମେ କରିଥିବା ଉତ୍ତମ କର୍ମ କୁଆଡେ ଯିବନି, ଯାହା ବୁଣିଥିବୁ ତାହା ପାଇବ। ଆଉ ଦେଖିବେ 2 ପର୍ବ ତାର 23 ପଦ ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟ 2:23। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତାହାର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ କରିବୁ। ସେଥିରେ ଆମ୍ଭେ ଯେ ମର୍ମ ଓ ହୃଦୟର ପରୀକ୍ଷକ, ପୁଣି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ଆପଣା ଆପଣା କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳଦାତା, ଏହା ମଣ୍ଡଳୀଗଣ ଜାଣିବେ। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳଦାତା। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯୋଉ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି କୁଆଡେ ପଳେଇବ, ମନ୍ଦ କର୍ମ କଲେ ବି କୁଆଡେ ଯିବ ନାହିଁ, ମିଳିବ ସେ। ଆମେ ଯୋଉ ମୁଖା ପିନ୍ଧିକି ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ଦେଖାଉଛୁ ମୁଁ ଭଲ ହେଇଗଲି, ଭଲ କୁଆଡେ ହେଲୁ ଆମେ? ଅଭିନୟ ନାହିଁ। ଚୋର ଲୋକ ଯଦି ସାଧୁ ଭଳିଆ ଚାଲିବ ସେ ଚୋର ହେଇଯିବ କି? ସେ କଥାରେ ଅଛି, କାଉ ଯଦି ହଂସ ଭଳିଆ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆମର ଭିତରଟା ବଦଳାଇବାର ଅଛି। କର୍ମ କର୍ମ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢନ୍ତୁ, 2 Corinthians 5 ପର୍ବ 10 ପଦ। 2 କାରଣ Corinthians 5 ପର୍ବ 10 ପଦ। ହଁ, କାରଣ ଭଲ ହେଉ ବା ମନ୍ଦ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କୃତ କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଚାରସନ ଛାମୁରେ ଆମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ହେବ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର କର୍ମ। ତେଣୁ ଆସୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଆଜିଠାରୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରାନ୍ତ ହେବା ନାହିଁ। କ୍ଳାନ୍ତ ନହେଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଶସ୍ୟ କାଟିବ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ବେଳେ ବେଳେ ଯଦି କାହା ସହିତ ଝଗଡା ହେଇଯାଇଥିବେ, କଣ କରିବା ଆମେ ତାକୁ? ନିଜ ଘର ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନାଇଁ, ତା ସହିତ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କଲା ବେଳକୁ ପାତର ଅନ୍ତର କରିବା। ଡାଲି ଦେଲା ବେଳେ କେମିତି ବାଡିବୁ ତାକୁ, ନାଇଁ, ଭଜା ଦେଲା ବେଳେ କେମିତି ବାଡିବୁ ଆମେ ତା ପାଇଁ, ମାଂସ ଦେଲା ବେଳେ କେମିତି ବାଡିବୁ, ମାଛ ଦେଲା ବେଳେ କେମିତି। ଥରେ ମୁଁ ଜଣ ଘରକୁ ଖାଇବାକୁ ଯାଇଛି, ତାର ବୋହୁ ତାଙ୍କ ଶାଶୁକୁ ମାଛର ଲାଞ୍ଜ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା। 2 ପିସ୍ ଦେଲେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲାଞ୍ଜ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ମାନେ ଶାଶୁ ଘରର ମସ୍ତକ, ଆଉ ସେ ବି ଲାଙ୍ଗୁଡ ବୋଲା ବେଳେ ତାକୁ ପୁରାଟା ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ବୁଢୀ ମା ଟା ଖାଇ ଦେଖିଲେ କଣ୍ଟା ବାହାରୁଛି, ତାପରେ ମୋର ଚଷମା ଟିକେ ଦେଲ। ସେ ତ ବୋଉକୁ କହି ପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ମତେ ମୁଣ୍ଡ ଲାଞ୍ଜ ଦେଇଛ ବୋଲି। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ହଁ ଦିଦି କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଲେ? ନାଇଁ ମୋ ବୁଢୀଟା ବହୁତ ହଉଛି ତ ତାକୁ ଆଜି ଦେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ଦେଇଛି ନାହିଁ, ଯଦି କଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା ବେକରେ ଲାଗିଯିବ ଆପଣ ଏକା ମେଡିକାଲ ନେବେ। ଆରେ ଭାଇ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲି, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ରାଗିଲେ କଣ କରୁ, ଚାହା ମଧ୍ୟ ଗରମଟା ଦେଇନଥାଉ, ଚିନି ଅଧିକ ପକାଇ ଦେଇଥାଉ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମରେ ଥିଲେ ଏମୋ ଏମୋ ବୋଲୁଥିବେ, ରାଗିଗଲେ ଯା ଆମ ଗଲା ବେଲେ ଚାଲ ତମେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ ଯା, ସିଏ ବି ଗଲେ ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିବେ। ନାଇଁ, ଆମର କଣ ଇଭେନ ଆମର ଘରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଟିକେ ଉଣା ଅଧିକ ହେଇଯାଇଥିବ ଅସୁବିଧା ହବ। ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମେ ଯଥାସମ୍ଭବ କଣ କରିବା ପାଇଁ, ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଏଇଟା ସେ ପାଉଲ ସାଧୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଉଲ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟ ସେ କହିକି ସାରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 11 ପଦରୁ 16 ପଦ। ଦେଖ କିପରି ବଡ ବଡ ଅକ୍ଷରରେ ମୋର ନିଜ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖିଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ବାହ୍ୟ କ୍ରିୟାକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସୁଖ୍ୟାତି ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ନତ ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶ ହେତୁ ସେମାନେ ଯେପରି ତାଡ଼ନା ଭୋଗ ନ କରନ୍ତି, କେବଳ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ତାହା କରନ୍ତି। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ସୁନ୍ନତ ବିଧି ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜେ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନେ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କ ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗର୍ବ କରିପାରନ୍ତି,
ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ନତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କ୍ରୁଶ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହିଁରେ ଦର୍ପ କରିବା ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେ ଥାଉ। ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଗତ ମୋ ପ୍ରତି ଓ ମୁଁ ଜଗତ ପ୍ରତି କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇଅଛି। କାରଣ ସୁନ୍ନତ କିମ୍ବା ଅସୁନ୍ନତ କିଛି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହିଁ ସାର। ଆଉ ଯେତେ ଲୋକ ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଶାନ୍ତି ଓ ଦୟା ବର୍ତ୍ତୁ। ଏଠି ପାଉଲ ପ୍ରଥମ ଅଂଶରେ କହୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟ ସେ କେମିତି ସମର୍ପିତ ଅଟନ୍ତି ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ କିପରି ସମର୍ପିତ। 11 ପଦ ଦେଖିବେ, ଦେଖ କିପରି ବଡ ବଡ ଅକ୍ଷରରେ ମୋର ନିଜ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ଲେଖୁଅଛି। ବଡ ବଡ ଅକ୍ଷର କାହିଁକି ଲେଖୁଛନ୍ତି? ସାନ ଅକ୍ଷର ଦୁଶୁ ନାହିଁ, ସାନ ବୟସ ବି ହେଇଗଲାଣି, ସାନ ଅକ୍ଷର ହିସାବରେ ବଡ ବଡ ଅକ୍ଷର, ତାଙ୍କର ଟିକେ ଆଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ଥିଲା। ବଡ ବଡ ଅକ୍ଷରରେ ମୁଁ ଲେଖୁଛି। ତାପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ବାହିକ କ୍ରିୟାକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସୁଖ୍ୟାତି ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ନତ ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି। କାହିଁକି? ଏତେ ଲୋକ ସୁନ୍ନତ ହେଲେ, ଏତେ ଲୋକ ସୁନ୍ନତ ହେଲେ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏତେ ଲୋକ ହେଲେ, ଏ ସୁନ୍ନତ ବିଧିକୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଗର୍ବ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କରନ୍ତି? କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶ ବହନ କଲେ ତାଡ଼ନା ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ରହିଯାନ୍ତି। ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକ କଣ? ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କ୍ରୁଶ ବହନ କରି ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, ତାଡ଼ନା ଆସିବ, ତାଡ଼ନା ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ରୀତିନୀତିରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆମର ବି ପର୍ବପର୍ବାଣି, ତମର ବି ପର୍ବପର୍ବାଣି, ତମର ବି କେକ୍ ହବ, ଆମର ବି କେକ୍ ହବ। ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ବଡଦିନ ସମୟରେ କେକ୍ ବନାନ୍ତି। କେତେ କିଲୋ? 10 କିଲୋ 15 କିଲୋ କେକ୍ ବନାନ୍ତି। କାହାକୁ ଦେବା ପାଇଁ? ନାଇଁ ପରା, ସେମାନେ ଦଶରା ବେଳେ ଦେଇଥିଲେ, ଦୀପାବଳି ବେଳେ ଦେଇଥିଲେ, ଅମୁକ ସମୟରେ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ପିଠାପଣା ଦେବେ, ଏମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କେକ୍ ଦେବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକକୁ ଦେବେ କି ଦେବେ ନାହିଁ? କାହିଁକି ଦେବେ ନାହିଁ? ଇଏ ଦେଇନି ତ ସେ ଦେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମର ଆଡେ ବି ଅଛି ଦିଆକୁ ଦିଆ ବୋଲି, जो नहीं दिया उसके लिए द्वार दिया। द्वार बंद कर देवे ताकू, देवे नहीं ताकू। तो ये भाई मैंने हम कौन देखुछु जे एमाने काहेकि सुन्नत भितर लागि रहबा पई चाहुचंती, कारण क्रूस बहन कले ताड़ना आसीबो। ताड़ना जेमति आसीबो नाही, सेते क्रूस मत बहन करबे। थरे गोटे चर्च भांगिबा पई जाइथिले, ए गंजे खाइबा लोक माने किछि बुझा सुझा तो नाही, चर्च भांगिबा पई पळिछंती। से जने बाहरला, कोड आछो ने चर्च भांगिबा पई, कोडा चर्च तो चर्च नाही, देखो क्रूस का नाही एटा चर्च। ओ चर्च नाही कि कोन ताले प्रार्थना घर पर आमे प्रार्थना करूछु एठी। ओहो प्रार्थना करूछु, आमे चर्च बोली भाबिलु बोली पळेले। से लोक देखो आगे क्रूस न लगाइबार केते फायदा हे गला बोलछु। आउ जणक घर को जाइतली, घर सामने तुलसी गछ लगाइछन। ମୁଁ କହିଲି କଣ ପାଇଁ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇଛ? ନା ଆଜ୍ଞା ତାଡନା ପାଡନା ଆସିଲେ ଏ ତୁଳସୀ ଗଛ ରକ୍ଷା କରିବୁ। କାହିଁକି ଲୋକ ଭାବେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲାଗିଛି ମାନେ ତାଙ୍କର ଲୋକ। ଏବେ ଗଛ ଦେଖି ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି ନା ତୁଳସୀ ଗଛ ଲାଗିଛି ନା ନାହିଁ। କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, କାହିଁକି ଲୋକ ସୁନ୍ନତ ବିଧିରେ ନୀତି ନିୟମ ରହିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି? କୃଷ ବହନ କଲେ ତାଡନା ଆସିବ। କୃଷ ପାଇଁ ତାଡନା ଆସିବ। କୃଷ ବହନ କରୁଛୁ ମାନେ କୃଷରେ ହତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ମାନେ ତାଡ଼ିତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଫିଡେଭିଟ କରୁଛୁ। ଓକେ, ମୁଁ ଆଜି ଠାରୁ କୃଷ ବହନ କରି ତାଡନା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। এইটা ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏମାନେ ରୀତିନୀତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ପାଉଲ କଣ କହୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ 14 ପଦରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କୃଷ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହିଁରେ ଦର୍ପ କରିବା ମୋ ଠାରୁ। ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ କୋଉଟାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରିବି? ମୁଁ ଗର୍ବ କରିବି କୃଷରେ ହତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ ମୋର, ମୁଁ ତାଙ୍କର। ସେ ମୋ ପାଇଁ ମରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୃଷ କରିବି। ବାସ୍, ସେ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କଷ୍ଟ ସହିବି। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଜଗତ ମୋ ପ୍ରତି ଆଉ ମୁଁ ଜଗତ ପ୍ରତି ମୃତ ଅଟେ। ତାପରେ 15 ପଦରେ, ସୁନ୍ନତ କିମ୍ବା ଅସୁନ୍ନତ କିଛି ନୁହେଁ, ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହିଁ ସାର। ଆପଣ ସୁନ୍ନତ ହେଇଛନ୍ତି କି ହେଇନାହାନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆପଣ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ସେ କଣ ହେଇଛି? ସେ ନୂଆ ହେଇଛି। ଆଉ ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଇବା ଦରକାର।
आज आप अंडाड़ी देखु घरे कौन कौन पुराणाटा अच्छी घरे माने आपण हृदय भितर से पुराणाटा काढ़ंतु देखिए आम वर्ष शेष आम घर जो सफा हुए जिते अदरकार विषय काढ़ी गोटे बैग भर्ती कर बाहर फोपाड़ी दू कथा ना से सामान गुड़ाक इवेन कबाट कौन रखिला कौन कह आहरी ना आउ कबाट कौन रखिब ना या सीधा नहीं फोपाड़ आम मत कौन करू बेले बेले केत कौन करेंगे सब घर अलिया काढ़े कबाट कौन रखिए दरकार बेले पुणी काढ़ुचे आम मत कौन करूँ आमर क्रोध गर्व हिंसा काढ़ी रखिथु दरकार पुणी थे सुना किणिले से गर्व को आउे पलि आसो झगड़ा हेल्ले राग पलि आसो रखिथु कड़े फोपाड़ू ना कड़े फोपाड़ू ना रखिथु दरकार पुराण काढ़ी बेसी दूर ना ना झगड़ा हो राग कहीं आसूची पाखे अच्छी जदि जड़े मरी जाइए रागी पार आम मूर्छा हो पाटी तो ना पुणी चेई जाऊँ जदि पाप प्रति मरी जा मरीगले टेंशन पलैला आम मरुना आम मूर्छा ही थाउछु पाटी तो गले पुणी उठुचु आहरी पार्टी करुचु से कहे बारे मु कहबी नहीं मु भी कहबी ना निश्चय कहबी आउ के सपोर्ट करेंगे दीदी तू भूल करनु भाई आप जमा भूल करना सी आग कहला आप कहले किए आग कहला किए कहला जीशु को लोक एत कहते जीशु भल कर शुणिले कहले पिता एम क्षमा कर दियो एम कौन कर जानी ना जदि घरे के पाटितुंड कर जातु आराम रे चा गोटे बन पी दिंतु गरमटा आप कौन करेंगे पानी पिंतु ना कौन थी खाई खाई बस था चाहे आम पाखे गुड़े ऑप्शन अच्छी आमर क्रोध को साइलेंट करने जड़े भौणी 3टा बेले लुगा काचुं मुझे दीदी कौन कर 3टा कहीं लुगा सफा कर ढो 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 पिटुं कहले भाई आप बसंत आग मुझे कम सारी दिए कहली 3टारे मेघुआ पागरे 3टारे लुगा सफा कले आ लुगा के सुखिब मुझे दीदी संध्या सुधा सुखिब ना सुखिबन सुखु के सुखुचे सुखु तुम्हें पाग देखी कहीं बतरइल से कौन कहते नाई भाई आज आम घर झगड़ा हो जाइए मु कौन करी बोली लुगा बतरई सब राग का देखाइब लुगा जीन पैंट सफा बेडसीट सफा सब महिला सफा हो रागिबा समय जब लुगा सफा करेंगे बढ़िया हम रागिबा समय रोसई कले असुविधा रागिबा समय आप बासन सफा करेंगे पूरा सफा हो रागिबा समय घर सफा करेंगे पूरा सफा हो तेणु आप राग को आप भल व्यवहार करेंगे रागटा को आप यूज कर जदि रागी जाइए बाइबल खोलतु पूरा पढ़ी पढ़ी राग शांत बजे पढ़ु कहीं बाइबल पढ़ मुझे रागी परा आज पूरा दिशाई पुस्तक सारीदेवी कारण राग बेसी अच्छी तो 600टा पुस्तक दरकार अल्प राग अच्छी बोल सान सान बही अच्छी आप पढ़ीदेवे सान सान बही पढ़े स्वामी स्त्री प्रेम थे परम गीत पढ़ीदेवे जदि असुविधा अच्छी केमती कौन करी कहले आपण अच्छी उपदेशक अच्छी उपदेशक अच्छी जनक घर को मुझे से दीदी मत जाऊ जाऊ कहते भाई असार असार सकल ही असार मुझे दीदी झगड़ा होती हाँ मुझे जानले जानली ये शब्द केत कहती जो बाहा हमें झगड़ा हमें असुविधा हुए से शब्दटा असार असार सकल ही असार मुझे नाई दीदी असार नाई झगड़ा होती सब घरे हुए अशांति हुए तापर से असार कथा कही ना से हितोपदेश आड़ को पलैले आपण सुविधा देखी पढ़ंतु गीत सहित भी पढ़ंतु आपणकर समय को अपचय करंतु नहीं अपचय करंतु आपन को दुख लगुच आंठू मारी प्रार्थना करंतु आपन को दुख को नष्ट होगा दिंतु नहीं पशु को नष्ट होगा कांदिबा इच्छा लगुच आंठू मारंतु कांदी पकांतु आपण को फीलिंग्स को कई बुझी पारे नहीं भौणी माने शुणु विशेष कर माँ माने आपण मान को फीलिंग्स को स्वामी माने शुणु भाई माने आपण को फीलिंग्स को कई बुझी पारे नहीं जड़े बुझी पारे से प्रभु तेणु पाखे आप फीलिंग्स को लुचातु नहीं जातु कबाट बंद करूँ कांदी पकातु मु भी कांदी पका
ମୁଁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବି କାନ୍ଦେ, ମତେ କାନ୍ଦରା ପ୍ରଚାରକ ବୋଲି ଜଣେ କହୁଥିଲେ। ଜଣେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କାନ୍ଦରା ପ୍ରଚାରକ ବୋଲି, ଆଉ ବାକି ଲୋକ ବୁଝିପାରିବେନି କାନ୍ଦରା ବୋଲି କଣ। ଆଉ ଜଣେ କହୁଛି ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଅଶ୍ରୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦିକରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ। କିଏ କେମିତି ଦେଖେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ କୃଷ ରହିଥିବ, ଏମାନେ ସୁନ୍ନତ ହିଁ ଖସିବା ପାଇଁ କାହିଁ ଚାହାନ୍ତି? ସୁନ୍ନତ ହେଲେ ବିଧିବିଧାନରେ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ କୃଷ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆରମ୍ଭରୁ ସେ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଛି। ପାଉଲ ସମାପ୍ତ କଲା ବେଳକୁ ସେଇ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଶେଷ ଆଡକୁ ସେ କଣ କହି ସମାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି 17-18 ପଦରେ, ଆଜିଠାରୁ କେହି ଆଉ ମତେ କଷ୍ଟ ନ ଦେଉ, କାରଣ ମୁଁ ମୋର ଶରୀରରେ ଯୀଶୁଙ୍କ କ୍ଷତ ଦାଗ ବହନ କରୁଅଛି। ହେ ଭାଇମାନେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। ଆମେନ୍। ଏଠି ପାଉଲ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦୁଃଖ ଭୋଗକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଅଂଶୀ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜିଠାରୁ କେହି ଆଉ ମତେ କଷ୍ଟ ନ ଦଉ, କାରଣ ମୁଁ ମୋ ଶରୀରରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ଷତ ଦାଗ ବହନ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପାଉଲ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଶେଷରେ ସତର୍କ କରାଉଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେ ଯୋଉମାନେ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ତୁମେ କଣ କର? ଉଠିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୁମେ ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ହୁଅ। ବିଶେଷ କରି ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କର। ତାପରେ ଯାହା ବୁଣିବ ତାହା କାଟିବ, ତେଣୁ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଶ୍ରାନ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୁଅ। ତାପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କୃଷରେ ହତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ସେଇଟା ମୋର ଦର୍ପର ବିଷୟ। ମୁଁ ଜଗତ ପ୍ରତି ମରି ଯାଇଛି, ଏବେ କଣ କରୁଛି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ଷତ ଦାଗ ବହନ କରି ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଏଇଟା ପାଉଲଙ୍କର ଶେଷ ପରାମର୍ଶ ଥିଲା ଗାଲାତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା।